বাইরে কখন দিয়ে কোনো ধ্বনি इतना डेडलाइन दे नहीं सकेंगे क्या कि उन लोग को आज भी बुलाया ना, आज नहीं आया, ये तो बहुत पहले से बुलाया ना हम लोग, और बुलाया था उसको, तो आज नहीं आया, तो फिर 7 तारीख को नहीं आ पाएंगे, ये तो प्रोसेस है ना। जों गाहाम पावनखना सदर्थक और कार्यकारी परिसेवा मानबोये जों जनजातिनि मन्त्रिनो जों चिनि ब्लुक संग्रामथ तुदित्थ जतन चिनि ब्लुक दफा থেকে जों बनो खाकाम खाकामाया फायो जतना हामबाय आबन सम्पर्के बारि 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 प्रश्न काहाम खेयामो बारि के खाकना चिनि को बतंनायनो जे जोंनो तिनि बे एकटा जों चिठि माइमन लगयो आरो एडिशनल सीओ चिठी जामा तो एडिशनल ल सेक्रेटारि चिठी जामा तो किन्तु जों फाइन भयाब्लनि कोनो प्रतिनिधि फाइया आबमये तिनि चिनि जनजातिनि मंत्री बंसा एकटु चिठी दियाबो जेहेतु फाइया आबमये भयाब्लन चिठी दिनाय आबो चिठी दिखौबोनो आबो दैदबोब्लं फाइने दे फाइया आबो बिन ব্যাপার जों कोनो सीओया आंफोरनो जों मिया खनाओ जे मिया आरो एदि सीओ ब्लं प्रशासननि उद्योगे कयेकटा ब्लक कयेकजना ब्लक कयेकजना একটা দল বাইকে কাউ সালেহা কিন্তু আবার जों খুবই দুঃখিত মর্মাহত ব্যথিত যে जों আরো কোনো খবর সাইয়া যাই হোক আবমবাবু जों কোনো মাতাং বিক্ষুব্ধ হইয়া जों আমি মনে যেন তেন প্রকার চিনি কাস্টমারি ল চিনি সমাজনি সামাজিকতা যে আইন বই আবার যাতে তাড়াতাড়ি পাসুন নিখো আবমবাবু जों সরকার যথেষ্টভাবে जों শ্রদ্ধা এবং সম্মান নিয়ে जों সাইলাইयो नि जरा तंगनेरो ब्रह्म जों काउ सालाया एवं बो एकटा खूब नांथामो आबो दिखे जों ब्रह्मनो शिकार खेला जोंनो ट्रेवा दे दिया आबो दे जों तिनिरो फाइनालाइज कियाखौ आबो दे नो जों यागो नाके जों आबो दिखे फाइये जों उचित ट्रेवा फाइनालाइज किये तारपरे कैबिनेटो पास किये तारपरे तिनि राज्यपाल सिग्नेचार होये जोंनो आनुষ্ঠানিকভাবে 15 আগস্ট सिम जोंनो तो सारिया नाय एवं तिनि कासकाउयावनो आबो বৈধ সারিনাই হি आबो दिखे जों कमिटमेंट माया आंबो जरा तिनिरो तिनि ब्लू दफानि जरा জ্ঞানী গুণীর বিদ্যুৎ শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত যারা নাই তোনেরাও বনবাড়িকে খাকামায়া হয়ে এবং বিশেষ করে মিয়াকি যে কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনও যে চিনি জনজাতিনি মন্ত্রী যে থাঙে চিনি আরো ব্লু সংগ্রামন্থনী যারা সামহম উদান্তনেরাও বিশেষ করে ভাইস প্রেসিডেন্ট থেকে আরো হাফাই চুদিরাও ব্রহ্মণ সম্বর্ধনা দিদিয়ে চিনিব সুতিনি ব্যাপার হবো কাউ সারোহা এবং ব্রহ্মণ বাড়ি বাড়িকে খাকামায়া হয়েও এবং জম্পুইনি ব্যাপারও যে তার চিনি পেটলিং শিব তথা চিনি শিবলেখ মন্দির আবার নিশ্চয়ই তিনি বলো চুম্ব কাউতি সাহা आरो जे अब तांगमारिनाय अब बाय कोनो मातां जों कोनो आपुस क्रय निश्चय चिनि हिंदू समाज चिनि जों सत्य सनातन धर्म अवलम्बन चिनि मन्दिर रक्षा खालामनाय चिनि दायित्व एवं कर्तव्य आबनो सरकारनो जों जुरालभावे दाबि खायो एवं आरो जम्पुई पाहाड़ जे चिम्बु टनेरो आरो ब्रह्म शोषण तारपरे निनि अत्याचार अविचार एवं चिनि जे समाजनि रायजानो चले रियाखे मिजोराम खेतङ आबनो जों कोनो मते मानेया आबन बाबु जों तीव्र प्रतिबाद खेया एवं आबो सरकारनो जों अवश्य ब्लक नायनाय हिए शिकार खेया एवं विभिन्न अब चिनि गभ हलिडे माने सरकारी भावे चलो छुट्टी घोषणा मारि नाय जे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे बाय जों आबो बाय सन्तुष्ट हइया पाशापाशि चुनत्रे साओ 31 तारिख मुख्यमंत्री बाय जों मालायनाय 31 तारिख चुनत्रे बिहार महारानी बिनि एकटा प्रोग्राम जों एकटा समय दिया आरो थाङे जों चिनि मुख्यमंत्री मालाये जों आबो देखे चिनि छुट्टिनि ब्यापार जों फाइनालाइज खेनाय आं दिनै जत चिनि ब्लुनि दफाराव नाय तंनायराव चिनिबो संग्रामथन जारा संग्रामथन अधीनस्थ शाखा संगठन जतन बारि बारि खाकामाया फैयो एवं चिनि जे दिनै फाइमनि ऐतिहासिक चिनि जे एकटा साक्षिया सुहा एकटा कृतकान जहा चिनि जे आशा अब अवश्य चमकप्लक हुआ एवं चिनि छुट्टी घोषणाफोर जों ताकलाय पूजास्कां अवश्य माइनाय चिनि दृढ़ विश्वास एवं चिनि जे कास्टमारि ल ब्लुनि समाजेर सामाजिकता कास्टमारि ल आबरो जे संयोजन खेलमाहा पहिला चिनि काउट फायना नाय ब्रु माने चिनि ब्रु कास्टमारि ल माने नाय
কৌনো চুং সংসে নাই এবং ব্রু মানে ব্রুনি কাজ কৌনো মা মানে নাই দুইটা কৌনো চুং সংযোজন খেন মামে তিনি চুংলো সালাইহা এবং ব্রু হাঁকে চিনি যে যারা চুং হিন্দুইজম যারা হিন্দু চুং দাবি খেতনের সংগ্রামা পূজা মা খেনায় আবো তিনটা চিনি ব্রু কাস্টমার লো চুং সংযোজন খেন মান মেয়ে চুং কৌ চালেহা জয়েন্টলিভাবে তিনির আগরতলা সেক্রেটারিরও ফাইলাইমনি মুখ্য উদ্দেশ্য হা চুনো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার থেকে একটা ইনফরমেশন দিয়েও লেটার দিয়েও তিনি কাস্টমার লস সম্পর্কে ফাইনালাইজেশন একটা মেমন অনুসারে তিনি চুংড়ো ফাইলাইয়ে চুংড়ো তিনি কাস্টমার ল তৈরি আবনো কাহাম কেন কৌ সালেহা সালামের পর তিনি ল ডিপার্টমেন্ট থেকে কয়েকটা 4টা 5টা ক্লস ন আবনো তৈরি সা অবজেকশন বা আবনো কারেকশন খেলে নাং টম্বয়ে আবনো উচিত কারেকশন ফারেকশন খেলে নামবয়ে চুনো ফার্দার একটা ডেট দিয়া চুং আশাবাদী যে বউ কাস্টমার এলো ব্লু কাস্টমার এলো চিনি দীর্ঘদিন চৌমো মাইসমো নাহিমো সাইমো চুং নিশ্চয়ই আশাবাদী যে চুং বউ আগস্ট মাস 15 তারিখ চুনো আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারিভাবে চুনো তুই সাজিয়া নাই তিনিরও চুং ভাইন্দে তোমায় দেবলাও তোমার পয়লা দেবলাও তোমার চিনি ব্লু হাফাইনি মুই হাফাইনি চুগলি লগে তোমার ব্লু সমাজ অধিপতি ইয়াগুলা তোমার যিনি কারবারি থেকে শুরু হয়ে চিনি উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান থেকে শুরু হয়ে তিনি কার্যকরী সদস্য ব্রু সংগ্রামথনি এবং ব্রু চুদ্রমথনি যে তাংলের অভর চিনি লগে তমো তিনি চুং খুব সালাইহা এবং সদর্থক কার্যকারী পরিষেবা মেহা চুং তিনি জনজাতিনি মন্ত্রী খুব কাহাম কুচুনো কৌ সালাইহা এবং চুং আশাবাদী শুধু ব্রু কাস্টমার ল সম্পর্কে সাইয়া তিনি চুং একটা ঐতিহাসিক তিনি চুং সম্মান মেহা তিনি একটা সামুচাহা যে চিনি ব্রু সংগ্রাম দীর্ঘদিনের দাবি যে চুনো বাদ্রমা সমাবেশের সাগর চুং স্টেট লেভেল সংগ্রামা পূজা খেম আবার সাহা স্মৃতি ঘোষণা কেন্দ্র বইয়ে যেটা চুং ডিমান্ড খেম যেটা চুং দীর্ঘদিনের চুং সাইম আবার তিনি প্রথম জনজাতিনি মুখ্যমন্ত্রী বউ নিজের আর জনজাতিনি মন্ত্রী বৌর আদেশ মানে রেস্ট্রিক্টেড হলিডে হিসাবে ট্রিট খেয়ে নিয়ে বৌর নোট দিয়া কিন্তু চুং সাও রেস্ট্রিক্টেড হলিডে আবার চিন বইয়ে এদিক দিয়া আবার পর্যাপ্তরা চুনোর পুরাপুরি সরকারিভাবে গভ হলিডে মারি নাই বউ হাঁচিনি দীর্ঘদিনের দাবি